কেমন আছে সবাই? ঠিক আছে। ইন্ট্রোডাকশন করার একদম পরবর্তীকালে গান চলাকালীন ইন্ট্রোডাকশন হবে, সরাসরি গানে চলে গেছে। একটু হাতগুলো দেখতে পারি সবার? কজন মাত্র? আরেকবার একটু দেখি হাতগুলো। আচ্ছা, এই হাতগুলো তালে তালে করতে হবে, ঠিক আছে? And 1 and 2 and 1 and 2 सभी के लिए किसी न किसी को है बुलाया है, किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए लगे है खुदा ने उस छाँव सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया है, किसी के लिए तेरा मिलना